फकीरमोहन स्वयं शासित महाविद्यालय रे तो इंटीग्रेटेड बीएड से आर्ट्स इंटीग्रेटेड बीएड आर्ट्स सेकंड ईयर इंग्लिश ऑनर्स पढ़ापढ़ी करूछि। प्रथम तो कथा जब एडमिशन हेली एडमिशन हैला परे सब कुछ ठीक थिला। सब कुछ क्लास जीवा सारंग सहित भल कथा सार सहित भल व्यवहार पिला सब भल व्यवहार सब कुछ ठीक थिला। हेले सडनली दिने माने कौन होची बापा मो ओमेन्स कॉलेज रहउछंती हेड क्लर्क तो बापा आसंती कॉलेज ऑफिस काम रे पीएम कॉलेज को आसंती जूनियर कॉलेज को बार बार आसंती काम करे से थ्रो बापा को सारंग सहित चिन्हा है सारंग सहित कथबार्ता होती बापा सारंग सहित बहुत थर कथा होती सार बहुत थर कि बापा भी कहते पिला टे बुझाबुझी कर पारनी पिला पढ़ापढ़ी कर पारनी आप देखिए सार एमती कथबार्ता होती सब तो ठीक थिला। से सब फायदा उठे कौन दिन कौन हो ईस्ट कैंपस आड़ को जाऊँ सार ईस्ट कैंपस मेन कैंपस आसुले फील्ड पाखे सार मोर भेट होला सार को कहली सर नमस्कार सार कहले सौम्य भल अच्छे मुझे आज्ञा सर मुझे भल अच्छी कहले आ घर समस्त भल मैंने आज्ञा भल ना बापा सहित तो कथा होते बापा कहते आज्ञा सर ना कौन किसी असुविधा सुविधा होगी मुझे ना सर माने सब ठीक ठाक है सर आप जानते मुझे तो ओडिया मीडियम पिला माने इंग्लिश मोर फ्लुएंटली होनी कि इंग्लिश बुझे मत कष्ट होचे कहले तुम से सब किसी टेंशन नहीं आउ सब कुछ ठीक है तुम भी जहाँ किसी प्रोब्लेम है तुम मत बुझ मत तुम जनइब हेल्ले कि गोटे कथा मत तुम फेवर दरकार मुझे थोड़ा हठात रागिली मुझे एक कथा कह माने तुम तो छोट पिला नुह आ तुमको बुझी पार्थ मुझे कौन ना कौन सार को स्टेटमेंट देती ना किसी कथा कही सीधा मु पलि आसी क्लास भी करनी क्लास करने जाऊँ क्लास भी करनी सीधा रूम को आसी मुझे कथा क्या भी जनईनी किसी भी करनी सब ठीक थिला जहाँ भी क्या जनईनी किसी करनी मोर कौन है ना मोर क्लास एब्सेंट थी मु क्लास एब्सेंट थी क्लास एब्सेंट कारण हूँ व्यक्तिगत कारण भी अच्छी प्रोफेशनल कारण भी अच्छी। प्रथम तो व्यक्तिगत कारण हूँ मोर देह खराब गोटे डायबिटीज पेसेंट सेटा कारण अच्छी द्वितीय व्यक्तिगत कारण थिला आ गोटे कि मो माँ को ऑपरेशन थिला ओ मो बड़ जेजे को देहांत ता सहित अजन को देहांत थिला ता सहित मु गोटे सरकार को स्वीकृति प्राप्त जो आत्म सुरक्षा जो प्रशिक्षण तार एक प्रशिक्षित शिक्षयित्री जोटा कि सीधा सड़क कह गले मुझे मास्टर ट्रेनर तो तापाई माने कॉलेज रो एमती तो सरकार नोटिस अनुसार 7 दिन प्रोग्राम हुए आज्ञा फेवर मागिले तापरे पळेगलो तापर घटना कोन हला जे शेषरे आईसीसी को लेखि देलो प्रिंसिपल को लेखि देलो से अपन कहू सुनंतु कथाटा होची एई सब करले तबरे एई जो अनुपस्थित रहिली क्लास रे ताकू केंद्र करी कोन कहिले से मो हम गार्डियन को कॉल करले मो पर्सनल इशू गार्डियन को कहिले से एमती रील्स करची ब्लॉग्स बनाउची राजनीति करूची एटा करूची सेटा करूची एमती कथा कहिले मो आपा भी कहिले कि माने पिलार देह खराब अछि ता मार ऑपरेशन थिला एथि पय एब्सेंट ता बादे भी से मते एग्जाम दवा पय देलेनी एग्जाम देई भी नथिली एग्जाम मु देई भी नथिली स्पेशल मेडिसिन देइथिली मते एग्जाम दवा पय देलेनी कौ सब्जेक्ट जो बीएड रे बीएड पेपर जो थिला दीटा केवल बीएड पेपर ऑनर्स पेपर एग्जाम देइथिली अन्य जो माइनर पेपर एग्जाम देइथिली केवल बीएड पेपर एग्जाम थर दवा पय देले नाही सा नोटिस काढिले तो एग्जाम देबे थरे प्रथम थर काढिथिले मु अंडरटेकिंग देकी एग्जाम देइथिली द्वितीय थर देले द्वितीय थर जो ए सब रीजन थिला जो गुटे रीजन थिला कि मु मास्टर ट्रेनर हिसाब रे कॉलेज ट्रेनिंग दोथिली जोटा कि प्रिंसिपल को रेफर रे आ जने विनोती मैडम को रेफर रे मु प्रोग्राम करथिली जो दिन सेही दिन कोन हेची गुटे दिन माने ता भीतर गुटे दिन एमती थिला जो दिन को सार को क्लास थिला मु जाइछि 4 मिनिट लेट रे 9:15 रे क्लास थाए मु पाखा कि एग्जैक्ट टाइम मने पड़ 9:15 थाए 9:17 कि 18 एमती पाखा बाकी मु क्लास को जाइछि सर मते क्लास को एंट्री करले नाही मु कहली सर मु कहली मे आई कम इन सर से कहले न मु सर मोर ट्रेनिंग थिला सेट में आसी पारली प्लीज सर क्लास को जीबी कहले ना को ट्रेनिंग थिला मु कहली सर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग थिला कॉलेज रे सेति पे ना तुम की फर्स्ट ईयर मु कहली ना सर मो फर्स्ट ईयर नो मु मास्टर ट्रेनर ना तुमरो क्लास आवर केते बेले मु कहली सर 6:30 ରୁ 7:30 गोटे बैच 7:30 ରୁ 8:30 गोटे बैच 8:30 ରୁ 8:30 गोटे बैच तो एमती हे कि तो जहां भी मु तांको कारण दर्शैली आज्ञा मु कहले बाजी बोली ना आज्ञा मु तांको कारण दर्शैली कि एमती एमती हेइतला एति पय कि ए ट्रेनिंग दोथली जोति पय कि मु सा लेट रहले कहले तुम जहां जेता न था मु तुम क्लास रे एंट्री करबिनी तो पाखापाखि 40 मिनिट मु क्लास बारे छिड़ा आइछि मु कांदीछि सा थरुटे भी मते डाकिलेनी मु इवन क्लास रो जो गेट मन डोर पाखे छिड़ा आइछि सर कहले मो सामने रो पळे जाओ तुम जाड़े जाऊ तो जहाँ कर कर मो सामने पड़ जा एमती थिला ता परवर्ती मुहूर्त सर मते ऑफिस को पर्सनली डाकिले कहले कथा अछि आसीबो मो ऑफिस को जाइतिली सर मते कहिले तुम भाबुछ कि मते ऊपर कोन से प्रेशर पड़िबो ताले तुमरो भूल धारणा मते ऊपर कोन से प्रेशर पड़िबो नाही आउ दिन सर मते डाकिले जे तुम मोना रे मिछ कहिया बंद कर
କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ କୌଣସି ମିଛ କଥା କହୁ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ ରେ କଣ କଲେ, ଦିନେ ସାର୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ମୋ ଡାଉଟ୍ ତ କ୍ଲିୟର କଲେନି, ଉଲ୍ଟା ମତେ ସିଧା ସିଧା ଧମକ ଦେଲେ କି ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ତତେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକ୍ କରିବି, ମୁଁ ତତେ ପାସ୍ କରିବିନି, ତା ଭିତରେ ତତେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ବସେଇବି, ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ସବୁ କଥା କହି ତାପରେ ମୋ ଗାର୍डिଆନ କୁ ଫୋନ କଲେ। ମୁଁ ସାରଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସେ ଆମ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଏଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ସାରଙ୍କ ନାଁ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ମୋ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ କଥା ବି କହିଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେ। ତ ମତେ ବାପା ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଫୋନ କରି ମତେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେ, କ୍ଲାସ ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଅଫେନ୍ସ ଯୋଉ କଲେ, ପର୍ସନାଲି ମତେ ଯୋଉ ଫେଭର କଥା କହିଥିଲେ, ସବୁ କଥାକୁ ଯୋଉ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା, ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ କରି ମାନେ ମୋ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କାହାକୁ ଲେଖି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ଲେଖି ଦେଇ ନଥିଲି, କାହାକୁ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। କେତେ ଦିନ ହବ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ? ପ୍ରୋସେସ ଟା ପାଖାପାଖି ସାର 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ହବ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ନୁହେଁ, ବାର ଏମିତି କହିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କଲି, ସୁସାଇଡ ଆଟେମ୍ପ କଲି। ରୁମ ରେ କେହି ନଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ମେସ ରେ ବି କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସୁସାଇଡ ଆଟେମ୍ପ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଆଟେମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ମତେ ଆମ ଜଣଙ୍କର କଲ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ରଜତ ଭାଇ, ତାଙ୍କର କଲ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କଲ ଉଠେଇକି କାଟିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ କଥା ହେବି, କାନ୍ଦିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୁଁ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ସେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ୱାର୍ଡେନ କୁ ସେ ଫୋନ କଲେ। ୱାର୍ଡେନ ଆସି ଯେମିତି କବାଟ ବାଡେଇଲେ, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଲ କଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଯୋଉ ମୋ ୱିଣ୍ଡୋ ଯୋଉ ଝରକା ସେଟା ଭିଜିବୁଲ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲିନି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏକ୍ସାମ ର ଡର, ଏକ୍ସାମ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବାର ଡର, ସାର୍ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସରେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜର ସମ୍ମାନର ଡର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସବୁଠୁ ବଡ ଡର କଥା, ମୋ କଥା କେହି ମାନିବେନି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହଉଛି। ମୋ କଥା କେହି ମାନିବେନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ବି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହ ଏହା ହେଇଛି, ଏହା ହେଇନି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ, କାରଣ ଭର୍ବାଲି କଥାଟା ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରୁଫ ବି କରିପାରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି ଆଇସିସି, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏସପି ଆଡିସନାଲ ଏସପି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲେଖିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିକି ମୁଁ ସେଟା ବି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମାନେ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ୱିଟରେ ବି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯୋଉ ଲେଖିକି ଦବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଘଟଣା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି, ସାର୍ ମୋ ସେମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇନି। ସାର୍ କଣ କହିଲେ ନା, ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତା ସହିତ ଏଭିପିର ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ଯାଇକି କଣ କଲେ କି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନରେ କହିଲେ କି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ହବା ଠିକ ନୁହେଁ, ସାର୍ ଆପଣ ସାରଙ୍କୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହବୁ। ବିଗତ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ ତ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯେ ନା ମୁଁ କିଛି କହିନି, ସେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି, ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଲେ କି ଆମେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବୁ, କିଛି ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି କରିବୁ, ତାପରେ ଜିନିଷର ତର୍ଜମା ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ କଥା ହେଲା। ସାର୍ ବି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ କି ସାର୍ ଯାହା ବି କିଛି ଆମକୁ ରିଟର୍ନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସମୀର ସାର୍ କହିଲେ କି ନା ମୁଁ ରିଟର୍ନରେ ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଜିନିଷଟି ପ୍ରପର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତର୍ଜମା ହଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ କଣ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆସିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ଯାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋ ସିନିୟର ମୋ ବେଚମେଣ୍ଟକୁ ମୋ ବିରୋଧରେ କହି, ତାଙ୍କଠୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ମୋ ନାଁରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ। ତାପରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଏକଘରିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାଲି ମତେ କଲେଜରେ ନା ନହୁନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଧ୍ୟାପିକା ମତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସାର୍ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସାର୍ ଏମିତି କେବେ କରିନଥିବେ, ରାଗରେ କହିଥିବେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଅଲଗା କଥା, ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସାର୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲି, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ବି ଦେବି ସାର୍। କଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ? କେତେ ଦିନ ଭିତରେ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଥିଲେ 7 ଦିନ। ପୁଣି କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇସିସି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ, ଟାଇମ ଲାଗିବ, ମାସେ ଲାଗିପାରେ, 1.5 ମାସ ଲାଗିପାରେ, 2 ମାସ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଟାଇମ ଲାଗିବ।